साऊथ गोवान ऑलवेज टेनंट आणि सर्वंट व्हेरिफिकेशन आम्ही अंडरटेक केल्लें आसा आणि एज ऑफ नाव फ्रॉम January ऑनवर्ड्स अवर टेनंट व्हेरिफिकेशन हॅज गॉन टू 37,400 इतक्यो आयचो काउंट आसा. आयच्यान एज ऑनरेबल CM सर ऑफ अपॉन मीटिंग ऑन Sunday has given us the directions for servant and tenant verification drive and which we have undertaken from first, that's today, till 10th. Intensive सगळो फोर्सेस तो आमचो टीम we have formed for only servant and tenant verification. So आम्ही सांगल्या प्रमाणे 37,400 हे ऑलरेडी आम्ही टेनंट आणि सर्वंट व्हेरिफिकेशन केल्लें आसा. तितून आमी इवन 30 लोकांचेर हाऊस ओनर जे आसा तांचेर आमी कारवाई करपाक ऑलरेडी रिपोर्ट्सूय धाडिल्ले आसा. तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिवंक नाशिल्लें म्हणून तांचेर आमी कारवाई करपाक SDMाक रिपोर्ट धाडिल्ले आसा. खंयच्या एरियेन जालें हे तुमचे? फुल मारगांव डिस्ट्रिक्ट जो आसा म्हजो, रायट फ्रॉम मार्दोळ पुलीस स्टेशन टू वास्को टू सांगे आणि टू काणकोण पुलीस स्टेशन. टोटल नंबर 37,400 आमचे कडेन रजिस्टर आसा. बॉर्डर पण 8 दिसाक सुद्दां जप करून आयले न्ही आनी गेले जायना. तुमी सांगता ते बरोबर. द मोमेंट तांच्यांनी घर घेतले, रूम रेंटाक रावलो, ओनर्स आयले, आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांकांय बीन आमी अप्रोच करता आनी तुजे फटाफट धाड म्हणून सांगता. सो ओनराकूय थ्रू BTCs कॉन्टॅक्ट करता, थ्रू पंचायत कॉन्टॅक्ट करता एवरी वीक आनी तांकां सांगता की तुमचे एरियेन नवीन कोण आसा आनी खंय काम करता हाजे आमकां इन्फॉर्मेशन दिया म्हणून सांगता आनी तेवूय दिवन येता. सो आमचे बाय नाव 37,400 आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन्स टेनंट आनी सर्वंट व्हेरिफिकेशन आमचे कडेन रजिस्टर केल्ले आसा डिस्ट्रिक्टाक. कॉन्ट्रॅक्टरांकडे मोस्टली जे वर्कर आसतात ते दिसावड्याचेर आसतात. सो तांकां अशें तुमी कितें सांगला की तुमी कामार दवरता पयलीं ताचें व्हेरिफिकेशन करून मागीर कामार दवरता बिफोर द जॉयनिंग? ना, वचून अशें सांगूंक नाशिल्लें. आयले तेन्ना तुमी तांचे फॉर्म भरा 8 दिसां भितर. फॉर्म भरल्या उपरांत कामाक दवरा अशें आमी सांगूंक नाशिल्लें. पण आतां डेफिनेटली वी हॅव कम डावन व्हेरी हेविली. आमी तांकां सांगला की तुमी कामाक तांच्या दवरचे ना जो पर्यंत तुमी आमकां फॉर्म भरून दिवचे ना तो पर्यंत. जेचेर ताचो फोटोग्राफ आसतलो, जेचेर तांचो कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आसतलो, आधार डिटेल्स आसतले आनी आमी आनी एक पॅरामिटर्स एड केला, अकाउंट्स. आतां सगळें कितें आसा ते अकाउंटाचेर पयशे दिता. इवन वर्करांक सुद्दां अकाउंटाचेर पयशे घालतात. सो तांकां सांगला आमी अकाउंट डिटेल्स आमकां तेजेर बँकेचें नांव आनी अकाउंटाचो नंबर होवूय आमकां डिटेल्स तांचो जाय म्हणून. मॅडम काय सुरवात केली मॅडम बँक डिटेल्स घेवपाक करतले तुमी? ऑलरेडी आयच्यान आमी ऑलरेडी विथ दीस ड्रायव्ह वी हॅव इनिशिएटेड दीस इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन टू अस. मॅडम कितें दितले काय नेक्स्ट फॉर्मा घेवन दवरतले? कित्याक मागीर आमी जेन्ना फॉर्माक येता आमी 2 फॉर्माक येतात. एक फॉर्म आमी रिसिव्ड पॅरामिटर्स सगळे चॅक करता आसा काय ना ते आनी एक फॉर्म आमी रिसिव्ड दिता. तेच तांचे कार्ड फॉर्म आसतात. ओके. अशे कितले गावले मॅडम जे इनकम्प्लीट आसा आनी म्हणजे तांकां व्हेरिफिकेशन सारकें जावंक जाय अशे कितले गावलेले आसा? अजून पर्यंत असो येवंक ना. तूं जेन्ना आमच्यो अशें पळोवणेक आयिल्लें आसा की तूं जेन्ना तांकां फॉर्म ऑर फोटोग्राफ ऑर डिटेल्स दी म्हणूंक लागता. समज शेडी कॅरेक्टर आसा पयल्यान पयलींच ना जाता, हांगा आश्रय घेवच्या पयलींच ना जाता. that is a best way of controlling crime and that's best way of prevention of crime. जो मनीस काम करपाक आयिल्लो आसता तो डेफिनेटली काम करता आणि तो आपल्याचे सगळे डिटेल्स दिता. जो मनीस शेडी आसा तो दी म्हणना बरोबर मॅडम त्यांचे आधार कार्डचं व्हेरिफिकेशन होतं काय झालं? आधार कार्डचं व्हेरिफिकेशन केलं जातं? आधार कार्डचं पाहिजे तर व्हेरिफिकेशन केलं जातं. समजा आमच्या दृष्टिक्षेपात आलं की हा सस्पिशियस काहीतरी वागणूक घ्यायची सस्पिशियस आहे तर डेफिनेटली. आणि आमच्याकडे जे ICGS पोर्टल आहे त्याच्यावर नाव जेव्हा घातलं, दॅट इज ऑल इंडिया पोर्टल, त्याच्यावर नाव घातलं आणि नाफीस म्हणून पोर्टल आहे. नाफीस जे शेडी कॅरेक्टर समजा आम्हाला असं वाटलं की हा शेडी कॅरेक्टर आहे त्याचे फिंगरप्रिंट्स नाफीस पोर्टलवर घातलं तर कळतं की
ह्याचा कुठंतरी क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे का? मॅडम दॅट कॅन बी डन विदिन 1 डे. मॅडम थोडे लोक अशे घरांनी बी अशे आपल्या रेंटाक दवरता न्ही, ते लोकांक अशें दिसता की समजा आमी जर तांचे बद्दल म्हायती पुलिशेन जावं कन्सर्न ऑफिसीस आसा थंय जर दिली जाल्यार आमकां टॅक्स लागतलो तांचे जे कितें रेंट येता अशें म्हणून थोडे जाण सांगना. हाजे संदर्भात तुमी तुमच्या माध्यमाद्वारे लोकांक सांगूंक सोदता की टेनंट सर्वंट व्हेरिफिकेशन फॉर्मान 1 पैसो दिवपाचो पडना, कोणाकूच पडना, पंचायतीक पडना, पुलिशेक पडना. फक्त तुम्ही फॉर्म झेरॉक्स मारून घेवपाचे. 1 पैसो पडना फॉर्म भरपाक आणि 1 पैसो पडना फॉर्म परतून भरून हाडून दिवपाक. This awareness should be spread to everyone, all public, all panchayat, की कोणाकडल्यानूच 1 पैसो हातून फॉर्माक ना, अजून पर्यंत ना. हाज्या फुडें समज जर कितें गव्हर्मेंट पॉलिसी आसा आणि हें आसा देन इट विल बी. बट दिस इज फॉर फेलिसिटेटिंग फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ अँड डिटेक्शन ऑफ क्रायम्स. सो 1 पैसो कोणाकडल्यान दिवपाक गरज ना. फॉर्म फुकट आसा आणि फॉर्म फुकट घेतले गेले वता. सर कोण घेता जाल्यार कितें करपाचें मॅडम? तुम्ही कंप्लेंट करपाची. PI आसा, DYSP आसा, डिस्ट्रिक्ट SPs आसा आणि हांचे कडल्यानूय तुमकां समज भंय दिसता तरी अँटी करप्शन ब्रांच आसा. तुम्ही डेफिनेटली कागाळ करूंक शकता हाजेर. Madam, one advocate has been arrested for outraging modesty within the premise of the court. What is the details? Yes. Yesterday, we have received 2 complaints from lady advocates. I will not disclose their names. This is in Margao JMFC court. And as per their complaint, while they were in the process of their court's attendance and proceedings, this accused have come and have touched them inappropriately on their back and on the buttocks. We have registered 2 complaints of these lady advocates, and we have effected the arrest of the accused in this case. The accused has been released on bail by the court. He was previously also booked by the Margao police? Yes, he was also previously booked by the Margao police, and in that case also we had given him notice, and eventually the family also had given him the treatment with the doctors, and he was he was being closely followed by the family in these matters to deter him from doing this type of things. Okay, thank you. Madam, any name of that accused? His advocate surname Prabhu. I cannot remember his first name, sorry to say. Okay. Last name is Prabhu. Surname. Okay. Surname is advocate. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you.